Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Sambalangi dengan NIRIM 2020240343. Ini saya akan membuat video doa Bapa Kami versi bahasa Yunani, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di tafsir perjanjian baru. Ai prosefkitu Kyriou Paterimon. Peteremon ho entois uranois, hagesteto to onemosu, el teto hebasiliasu, geneteto to telemasu, hosen uranoi ke epiteskes, ton arton hemonton, epiosion dos hemin semeron, kasepes heminta, opelemata hemon, hoskai hemeis, apeimentois, opeilataes hemon, kaime esenmenkeis, hemaseis pareismon, alarise hemas apo to ponero, hotiso estin he, basilia kai hes dinamis, kai he doxa eistois, ionas, emin.